آج تو آپ نے خیر مہرون کلر کی شرٹ اور مہرون کلر کے شوز پہننے میں کوئی رنگ جنس نہیں رکھتا. مریم صاحبہ سے اپیل کرتے ہیں شرطیں لگا دینی چاہیے کچھ. قوانین سے کبھی کچھ نہیں ہوگا. سائرہ نسیم صاحبہ کے متعلق بات ہوئی, کیا کہتے ہیں؟ نہیں وہ آپ کو تھوڑی سی کنفیوژن ہے. کتنی دفعہ جیل گئے؟ میں کئی دفعہ. فضا علی موسٹ آف فیورٹ ہے آپ جی کی, بڑی. اور اس نے آپ کی صحیح کی تھی وہاں پہ جب آپ نے بی بی کا لفظ استعمال کیا تھا. آج کوئی چیز جینوئن نہیں. اچھا نہ غصہ جینوئن ہے, نہ محبت جینوئن ہے, نہ بیاہ جینوئن ہے, نہ طلاق جینوئن ہے. ڈاکٹر نبیہ ہو گئی, فضا ہو گئی, یہ ساری باجی آنٹی ہیں. جتنا فضا نے اپنے آپ کو مینٹین کیا ہے, فضا ماشاءاللہ اس وقت سے اب کہیں زیادہ جوان لگتی ہے. اینڈ پہ جب اس کو لگا کہ اب وہ اینڈ ہو گیا, وہ کچھ نہیں بک رہا, تو انہیں کیا اپنے بندے نے منی چوکلا. دیکھ میری گال سن, انہوں اپنا بندہ بیچتی ہے. آپ نے مشہور کر دیا ریحان طارق کے بارے میں کہ اس نے توہین مذہب کی ہے. میں تصور ہی نہیں کر سکتا کہ وہ توہین مذہب جیسی مکروہ چیز کرے. ٹکی سارے وطن عزیز کے بچوں کو جوئے پہ لگا رہے, وڑ گئے. وطن عزیز تھا وہ جڑا بڑا بڑا چیمپئن سی. ریشم جی, صلح ہو جاتی ہے آپ کی, بالکل پھر آپ اس کے خلاف کیوں باتیں کر رہے تھے؟ گل ہے وے کہ لوکاں نے گونچ چوک کے کھانا. دیدار جی اور ریشم کا کیا معاملہ تھا آپس میں؟ دیدار جیسی لڑکیاں بھی آپ کو چراغ لے کے ڈھونڈیں نہ ملیں. شادی کرنی تھی پہلے سنتے لے میری گل, سنتے لے. جی میں اپنے آپ نو سب تو وڈی مشوق سمجھنا. السلام علیکم, میں ہوں ڈاکٹر روبی ملک, اور آپ کیسے ہیں؟ سارے انتظار کر رہے تھے نا کہ کوئی نیا دبنگ آپ نے گیسٹ نہیں ملوایا, عورتوں سے ہٹ کر مردوں کو بھی بلائیں اور مردوں سے بھی باتیں کریں. تو میں کیا کہتی ہوں, ایک بڑا چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. جن کو ہم نے ہاتھ اٹھا کے دعاؤں میں مانگا, اب ان کو بلانے کے لیے دعائیاں کھانی پڑتی ہیں. میری بات سمجھ گئے ہوں گے میں بات کس طرف لے کے جا رہی ہوں. اور میرے ساتھ جو آج گیسٹ ہے میرے, جناب کیا بات ہے, کبھی وہ لڑکیوں والے کپڑے پہن لیتے ہیں اور کبھی وہ لڑکوں والے پہن لیتے ہیں. اور وہ کون سے سرجن ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ ہڈیاں جوڑتے ہیں کہ ہڈیاں توڑتے ہیں. اکثر و بیشتر جیلوں میں بھی جاتے ہیں اور شغل بھی لگائی رکھتے ہیں, اور عورتوں کو تو کبھی انہوں نے کچھ کہا ہی نہیں. تو میرے ساتھ ہے ڈاکٹر عمر عادل, آئیں جن سے ملاتی ہوں اور بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام روبی. اچھا جی, انٹروڈکشن ایڈا مزیدار ہے. وہ 12 مسالے تو پائے نے کہ جیڑی 13ویں چاٹ پائی نا, وہ میں ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ عورتوں والے کپڑے پہنتے ہیں. اچھا میں اس بات پہ نا تھوڑی سی, اگر برا نہ منائیے, اس کو بات کر لیں. میں کیڑی ساڑی بن کے تیرے کو آ گیا یا غرارہ سوٹ پا کے آ گیا؟ بات سنیں, میں نے آج تو آپ نے خیر مہرون کلر کی شرٹ اور مہرون کلر کے شوز پہننے میں کیا زندہ دلی ہے. آپ تو ماشاءاللہ رنگوں میں کھیلتے ہیں. بات صرف اتنی ہے روبی, کوئی رنگ جنس نہیں رکھتا. جی, آپ اپنے موڈ کے مطابق اپنے آپ کو دنیا کے سامنے سے ایکسپریس کرنے چاہتے ہیں. جو موسم چل رہا ہوئے, جو دل کا موسم ہو, اس کے مطابق رنگ پہنتے ہیں, تاکہ یہ ایک اعلان ہے کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں. میری گل سن, تو میں نے پہلے دس دی میں کوئی مٹیالہ یا گرے رنگ دا سوٹ پا کے آندا کہ صاف لگدا کہ جویں کوئی بیوہ ٹری آ رہی ہے. پھر تو کی کہندی, اگر کہنا ہی ہے تو تمہیں کہندے ڈاکٹر صاحب آپ اتنے بھڑکیلے کپڑے پہنتے ہیں کہ لڑکیاں بھی شرما جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ان کی ایک ویڈیو دیکھیں ڈاکٹر صاحب کی, ابھی میں لگانے جا رہی ہوں. اس پہ آپ نے بلیک کلر کی لمبی شرٹ پہنی ہوئی لڑکیوں والی. لمبی شرٹ, لمبی نہیں مطلب تھوڑی سی ایسے ٹاپ ٹائپ, پوری لڑکیوں والی شرٹ تھی. تو میں بڑی سوچ میں پڑ گئی, یہ ڈاکٹر عمر عادل جن کو میں جانتی ہوں یہ تو کوئی اور ہے, لیکن یہ کون ہے, اس لیے لڑکیوں والے کپڑے کیوں پہنے ہیں؟ میں نے یقین کیجئے کہ میں نے کبھی بھی جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا. لیکن ایک میں آپ کو بات بتاؤں, آپ بھی یہ کام کرتی ہیں, میں بھی یہ کام کرتا ہوں. یوٹیوبنگ کے اندر بہت سارے لوگ ہمیں انفلوئنسر کے طور پہ دیکھتے ہیں. اچھا, پھر وہ تحفے تحائف بڑے آندے نے کہ یہ کپڑا اے کرتا پا لو تاکہ ساڈی واہ واہ ہو جائے. سر جی تسی دیکھو, تسی مرد ہو, تسی عورتاں نے کرتے پا کے لوکاں میری گل سن, پہلے میں کالی قمیض ویکھاں گا تے پھر اس تو بعد گل کراں گا. کی پتہ تیری نظر وچ قمیض جڑی ہے او زنانہ ہوے, میری نظر وچ بڑی مردانہ ہوے. دیکھیں نا, تیری نظر دا بھی تو کچھ پتہ نہیں نا. تو کئی واری ویسے دھوکے کھا چکی جنہاں تو مرد سمجھیا, نکلے نہیں مرد ویسے. میں تینوں دس دیاں اور کی. اور چلو ایک واری دی غلطی معاف کیتی جا سکتی ہے, دوجی وار تے انج کہ اکھاں دیکھیاں دودھ چ مکھی اپنے منہ چ پا لی تے دودھ کتے ہور پلا دیتا. دیکھ روبی میری گل سن, میں تینوں ہنے فون کر دیاں, تیرے کول آندے رہے نے لاوے شاوے, پاوے شاوے, کھاوے شاوے. تو پہلی واری کیتا ڈاکٹر عمر عادل نو ایتھے
समझ आई मेरी अच्छा, गलती? यानी मैं डर जाऊं आपसे? नहीं नहीं डरे ना, ना लेकिन ये मतलब आप याद समझ रखें। रहे हैं, देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने आपका इंटरव्यू इतना अच्छा दिया है, मैंने कहा जिनको हमने दवाओं में मांगा था अब उनको बुलाने के लिए दवाइयाँ खानी पड़ रही अच्छा हैं। दवाई वाली भी गल गलत है। हाँ, तेरा हाँ। तेरा मसला दवाई ना थोड़ी हल होना है, तो किस तरह तेरा हल ते होना है? बड़े ऑपरेशन ना ਹੋਰ ਕੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮਾਮਲਾ नहीं बनना ਹੁਣ। आप जो बाजी लफ्ज है वो मीरा वाली बाजी की बात तो नहीं कर रहे? अच्छा नहीं, मुझे दो लफ्ज बड़े अच्छे लगते जी, हैं, बताइए। एक है बीबी, बीबी, हाँ जी। बीबी, और एक है बाजी। तो मेरी बात सुनिए ना, फिजा अली मोस्ट ऑफ फेवरेट है जी आपकी, बड़ी। और उसने आपकी सही की थी वहां पे जब आपने बीबी का लफ्ज इस्तेमाल किया था। ए कुड़ी नु जरा समझाओ, ए बीबी नु जरा समझाओ, वो तप गई, वाकई तप गई थी। देखें मेरी एक बात सुनिए, पहली जेन्युइन बात तपी तो थी। मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊं, आज कोई चीज जेन्युइन नहीं। अच्छा। एक गल दूजी गल, हेलो। ना गुस्सा जेन्युइन है, ना मोहब्बत जेन्युइन है, ना ब्याह जेन्युइन है, ना तलाक जेन्युइन है। Oh सब my यूट्यूब के God। लिए है, सब सोशल मीडिया के लिए अच्छा, है। पक्की बात है। ਲੈ ਤੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ हाँ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਨੀਮੂਨ ਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ हाँ। ਦੱਸ ਉਹ ਹਨੀਮੂਨ ਤੈਨੂੰ जेन्युइन लगता है? नहीं, मुझे लगता तो नहीं वैसे जाए। अच्छा अगर सपोज कीजिए कल कला जी, को जी। आपको एक बहुत अच्छे शौहर मिल जाते जी, हैं जो बिल्कुल। वाकई आपको मोहब्बत करते हैं, जी। ਜਦੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਛੁਪ ਜਾਏ, ਹਾਏ हाँ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੋਈਏ ਤੀਜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ। नहीं नहीं, वो दौड़ नहीं है आजकल डॉक्टर साहब, ये बात नहीं है। अच्छा। वो कहते हैं तीजे नु विखाओ, साड़ो, दसो, ਤੇ ਇਹਦਾ असं की ਮਤਲਬ करने ਹੈ पे ਵੇ हैं। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ भी दिखावा ही है। दिखावा है, मोहब्बत इसका दिखावा मतलब है। ये है कि मैरिटल ब्लिस भी दिखाने की चीज है, बेचने की चीज है। बिल्कुल ऐसे ही। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜੀ। ਜਦੋਂ ਗੋਲਾ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਹਾਂ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਨਾ, हाँ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਸ਼ਕ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਹੋਵੇ जी 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 ਫਿਰ जी, ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਦੇ ਨੇ। बिल्कुल अच्छा ऐसे ही। जहां तक फिजा का ताल्लुक है, जी, फिजा और मेरी दोस्ती तब की है जबकि आप उसको जानते तक नहीं एक थे। मिनट ठहरे, इतनी बड़ी है वो? देखिए मेरे ख्याल में काफी 25 साल पहले अच्छा, 25 साल पहले आपकी दोस्ती थी? दोस्ती नहीं थी, हम हाँ। दोनों को होस्ट थे को होस्ट और हमने तकरीबन क्या क्या एज होगी उस वक्त आपकी डॉक्टर साहब? मेरी उस वक्त देखिए मैं अब 60 साल का हूँ, तो ओके। उस वक्त मेरी एज तकरीबन आप समझे मैं 35 साल तानू थी। कहनी सा ए आंटियां ने, मैं जगह जगह बोलनी हूँ, डॉक्टर नबिया हो गई, फिजा हो गई, ये सारी बाजी आंटी हैं। अच्छा लेकिन एक बात आपको बताऊं, हम्म। जितना फिजा ने अपने आप को मेंटेन किया है, फिजा माशाल्लाह उस वक्त से अब कहीं ज्यादा जवान लगती है, दुबली पतली लंबी, और फिजा ने जो जो अवेलेबल चीजें थी थेरेपीज चेहरे के लिए हैं वो उन करवाई सबको यूटिलाइज किया है, जो बिल्कुल। बड़ी अच्छी बात है। जी। सबसे अच्छी बात है कि फिजा ने मेहनत बहुत की है, हाँ, बहुत मेहनत के साथ की। आपका पैसा भी लगता है, पैसा कमाओ और अपने पे लगाओ। कितनी अच्छी बात है। हाँ। दूसरी बात है कि फिजा ने अगर जी। एक गलती हो गई, सपोज कीजिए जी। एक काम नहीं चला, एक बिल्कुल। रिश्ता नहीं चला, तो उसके गम में बाकी जिंदगी तबाह नहीं की, उसके नहीं, सोग में करनी नहीं। भी नहीं चाहिए। कितनी अच्छी बात है। बिल्कुल अच्छी और मेरे बात है। ख्याल में फिजा ने जो अब फैसला किया है, जो उससे हालात ने करवाया है कि ये मॉर्निंग शो छोड़ के आराम से इंग्लैंड में अपने मियाँ के पास बैठे, वो उन्हें पाले, अगर अमीर नहीं, आदमी नहीं, है। मॉर्निंग शो छोड़ के नहीं, मॉर्निंग शो से निकाल दिया गया। मैंने यही कहा है कि हालात ने जो उसको फैसले करवाए हैं, जो उसने करवाए खुद किए हैं, हाँ, ये हाँ। फैसले कई दफा हालात करवाते हैं लेकिन आपके लिए अच्छा बेहतर होते हैं। डॉक्टर आदिल, एक बात बताएं, ये वहां पर जाती हैं, इनको एक अवार्ड मिलता है, और अवार्ड बिल्कुल ही यहाँ पे जो वो हरकत करती नहीं है, जो वो चीजें करती नहीं है, जितनी उन्होंने मेरी तजलील की, जितनी और औरतों की तजलील की, और जितना इसने ट्रांसजेंडर्स का मजाक बनाया, क्या आपके ख्याल से बरतानिया को नजर नहीं आया कि ये औरत को ये अवार्ड देना चाहिए कि नहीं देना बिल्कुल चाहिए? नजर नहीं आया, इसलिए कि सोशल मीडिया की डिमांड क्या है? तजलील, तजहीक, तंज, तमाशा। ये कितने प्यारे लफ्ज़ हैं, सारे टी नाल शुरू होंदे ने, हाँ। भावें कुछ तोए नाल होंदे ने, कुछ ते नाल होंदे ने, लेकिन टी च कर लेना तू सारे। हाँ हाँ, तजलील, तजलील, तजहीक, तसहीक, तंज, तंज, हाँ। तमाशा। तो मतलब ये उस चीज का अवार्ड हुआ ना, फिर वो ये तो ना देखिए, कि मैं औरतों के हक में बात करती आप थी। बिल्कुल सही फरमाती हैं। जी देखिए एक बात आपको मैं बताऊं, फिजा को रेलेवेंट रहना आता था। जी आज से 25 साल पहले हमने टीवी पे काम शुरू किया था। जी फिजा 25 साल में इररेलेवेंट नहीं हुई, जी हत्ता कि फिर सोशल मीडिया के डिमांड्स भी उसको पूरे करने आते थे। एक मामूली था मॉर्निंग शो था, उस मॉर्निंग शो में अगर वो रोज तमाशे ना करती, कितनी ही रमजान ट्रांसमिशंस चल रही होती हैं, जी उन रमजान ट्रांसमिशंस के बाजार में, उस मंडी में अगर वो अपना माल ना बेचती चमका के, तो कामयाबी होती। कभी भी यहाँ ना होती। कंपटीशन बड़ा ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही दूसरी है। बात यह है, असल में फिजा को क्यों इल्जाम देते हैं हम? फिजा के नाजरीन को, फिजा के तमाशे के तमाशबीनों को क्यों नहीं इल्जाम देते? असियां तमाशबीन, असियां नाजरीन, हाँ। असियां व्यूअर्स, व्यू असी देने आ, पैसे साढ़े व्यू दी वजह आंदे ने, तालियां असी बजाने आ, रीलां असी वेने आ, तो तभी तो कामयाब होता है। बिल्कुल फिजा ने कोई चग्गा नहीं लाया अपना जी जी व्यूज लैन वास्ते, बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने दूजियां दे पर्दे थोड़े से लाए ने, नहीं और बड़ा पर्दे अच्छा लाए कीता हुए हैं। एंड पे जब उसको लगा कि अब वो एंड हो गया, वो कुछ नहीं बिक रहा, तो उन्हें क्या अपने बंदे ने मनी चुक ला।
ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਪਈ, समझ आई? कदी ਉਹਦੇ ससुराली ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ ਜੇ सुन। हाँ जी, क्या कहेंगे उसके मियाँ के बारे में? इतना क्यूट सा है, मासूम सा है, बलोल सा लगता है, और मुझे तो उसने डिसेबल भी कह दिया था। अच्छा मैं तो मेरा उनसे बड़ा उनके इतराज है इस बात का, मुझे ਮੀਆਂ उन्होंने के बारे जवाब में नहीं अभी तक सिर्फ दिया। एक बात कहूंगा, अल्लाह ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੀਆਂ ਹਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇ वाह, ਜੋ ਇਸ क्या बात ਕਦਰ ਉਸसे ਮੁਹੱਬਤ करे, ਉਹਦੀ ਪਿੱਛ एक ਲੱਗ मिनट ठहरे, औलाद एक ਨੂੰ मिनट भी ठहरे, कबूल करे। एक मिनट ठहरे, रुके। उनके पहले 3 बच्चे, किस जगह पे लिखा है कि 3 बच्चों की मौजूदगी में चलो शादी, पैसा आया शादी कर ली, आपको मर्दों को 4 शादियों की इजाजत है, लेकिन इस तरह लगाना, क्या पहली बीवी को तकलीफ नहीं होती होगी? देखिए फिर ये बात ऐसी है कि उनकी पहली बीवी को इसके बारे में कुछ करना चाहिए, करना चाहिए उनका ना? दर्द नहीं, फिजा उनके ने तो नहीं करना मैसेजेस ना। आए मुझे, जी जी मेरे इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में मैसेजेस आए, इनके बारे में बड़ा कुछ बोला गया, मुझे कहा बोलो, मैं नहीं बोली, क्योंकि वो थोड़े हमारे मजहब को टच करती हैं चीजें, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने ना करनी है उस पर बात, लेकिन मेरे पास पूरे उन्होंने प्रूफ के साथ बात की। लेकिन एक चीज है डॉक्टर उमर, मेरा ये इख्तलाफ है उसके मियाँ से, बराबरी करनी चाहिए, इस्लाम ने देखिए जहाँ मेरी बात इजाजत दी सुनिए, वहां बराबरी का भी आप हुक्म बिल्कुल दिया। सही ये फरमाती हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि जो आदमी एक शादी के बाद दूसरी शादी करता है, जी वो औरत हो या मर्द हो, जी, वो खच मारता है, खच हाँ, मारता बिल्कुल है। सही कहा आपने। उसकी मैं वजह आपको एक बात बताऊं, आदमियों की बात करती है इनको 4 शादियों की इजाजत है, कहीं इजाजत नहीं है। नहीं है, परवरदिगार ने जो शर्त लगा दी है कि हाँ करो, अगर तुम इंसाफ कर सको, हाँ वो नहीं होता ना, कौन इंसान मुंसिफ बन सकता है? हो ही नहीं सकता अपनी इंसाफ। औलाद के दरमियान इंसान इंसाफ नहीं कर सकता, 2 बेटियों के दरमियान इंसाफ नहीं होता, तो 2 बीवियों के दरमियान मर्द कहाँ से इंसाफ हाँ, करेगा? मरियम साहिबा से अपील करते हैं, शर्तें लगा देनी चाहिए कुछ। देखिए जी मेरी बात सुनिए, कवानीन से कभी कुछ नहीं होगा, ये इंसान को खुदा का खौफ होता है। जी। मैं जो बात कह रहा था एजाज साहब के बारे में, यही नाम है ना उनका, एजाज साहब के बारे में ये कह रहा था कि फिजा के लिए मेरे ख्याल में बड़ी खुशबख्ती है, इसलिए कि उसकी उम्र भी बढ़ रही तुसी थी। भी ਇੱਥੇ ਤੇ मैं भी ਇੱਥੇ, जी 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अच्छा फिर एक बात मैं आपको कहूँ, इसमें मेरा एक बड़ा अच्छा कॉल है, वो याद जी, रखिएगा। जी लुत्फे लम्हा मौजूद पे अंदेशा कल हावी ना होने दे, हम्म, यानी कि जो कल आना है वो अगला मोड़ जुदाई का उससे आना है, वो तो आएगा, आएगा। मगर आज अपने हालों पे बेमिसल चमन आ रही है, ते इस चमन दे मजे क्यों ना लुटो। गल है वे कोई चीज दायमी नहीं है, ना जिंदगी, ना मोहब्बत, ना शादी, ना रोमांस, ना हनीमून, बिल्कुल पर ऐसे। जिन्ने दिन दा है ਉਹ ਤੇ ਸਹੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਦਿਨ ਤੇ ਕਰ ਲਵੋ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਹੋਰ ਤੇ ਨਾ ਕੀ। ਨਾ ਵਿਖਾਓ, ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰਦਾਦਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀ। ਰੱਖ ਇਹ ਲਓ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਘੁੰਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤ ਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਭਈ ਰੋਣੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੋ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਤਲਾਕ ਮਿਲੇਗੀ ਤਦ ਰੋਈ, ਅੱਜ ਤੇ ऐश कर पहले सुहाग की दे। लंबन पा लेता है। बिल्कुल, और क्या। आज देखिए बात वही है, आप लम्हा मौजूद को जरूर एंजॉय करें। कल जी, किसने जी, देखी कल है? किसने कल किसी ने नहीं देखी, बिल्कुल क्या होगा क्या जी, नहीं, इसलिए खुश रहो। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको मैंने पहले कॉल किया, आपने कहा रूबी मैं इंटरव्यू नहीं देता, जी जी बिल्कुल। मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। फिर मैंने दुर्दाना जी से रिक्वेस्ट की, उनकी अच्छा नहीं, बड़ी मैं बहन- एक बात मैं तस्हीह कर दूं, हाँ। आपने मुझे खुद कॉल नहीं की नहीं थी, दुर्दाना जी के दुर्दाना हाँ जी ने मुझे कॉल की थी। जी, अब जी, जाहिर जी। है कि अगर आप मुझे कॉल करती तो जी। शायद मैं थोड़ा बहुत हमारी कभी मुलाकात मुलाकात नहीं हुई, मैं आपको बिल्कुल। जानती, लेकिन मैं आपको मीडिया में देखती रही हूँ, जी जी देखती रही हूँ, सुनती रही हूँ, समझती भी हूँ, आपके खाने भी हम बनाते हुए देखते रहे हैं, लेकिन अचानक मूड चेंज हो गया इंटरव्यू मैं देने का। आपको बताता हूँ क्यों जी, मूड चेंज हुआ। जी। मैं आपको तब जानता नहीं था, जी। मेरे दिल पे 2 बोझ थे। जी, एक तो ये कि दुर्दाना मेरी बहुत प्यारी दोस्त है, जी, और दुर्दाना ने अगर कहा तो कभी गलत नहीं कहा होगा। जिस जमाने में उन्होंने मुझे कहा था, आपको अंदाजा नहीं कि मेरे साथ क्या हालात चल रहे होते हैं अच्छा। हर वक्त, कितना ज्यादा धमकियां और ये वो आ रहा हाँ, होता है। अच्छा बिल्कुल खैर, ऐसे। और दूसरी बात यह है कि चूंकि मैं आपको जानता नहीं था, फिर मैंने जब इनकार किया तो मेरे दिल पे एक दुख था, एक बोझ था कि अच्छा, मैंने एक लड़की को इनकार किया है जो कि पॉडकास्ट करती है और इसमें से अपने लिए एक जायज रोजगार कमाती है। जी, तो मेरे जैसा मनहूस कौन होगा जो एक खातून नहीं। के काम के अंदर उसकी मदद ना कर सके। जी, अच्छा फिर मैं सोचा कि मैं एक बार लोगों ने पता कर रहा हूँ, फिर मेरी एक जानने वाली है, वो यूट्यूब कर दी है, बड़ी मशहूर है। अच्छा, मैं नाम क्या बताएंगे? एक नहीं नाम नहीं अच्छा। बताएंगे, इसलिए कि मैंने कहा कि बच्ची ने एक फोन किया था, उसका नाम है रूबी, तो उसने पॉडकास्ट करना है, कहते डॉक्टर साहब नहीं पता, वो तो कुड़ियां चलांदी है। मैं क्या लो, वो तो मेरे मतलब की कुड़ी हुई है, ऐसा मतलब है जनरल रानी है। देख के मेरी बात सुने, ये एक बंदी ने लफ्ज बोला और मेरी जिंदगी को बदल दिया, मेरी सारी जिंदगी की कमाई जो है उसने मेरी हक हलाल की कमाई को खराब कर दिया। बिल्कुल नहीं बेटा, और कतई नहीं, ये आप गलत यकीन करें, समझती हैं। मुझे इस लफ्ज ने बहुत ज्यादा नुकसानात दिए। मैं आपको बड़े बताऊं कि झगड़े मैं भी वो हुए इस पहला बात पे। शख्स हूं जो ये मफरूजा सुन के आपके पास आया हूं, वाह जी इसलिए वाह, मैं क्या आपको बताता बात हूं है। क्यों। इसलिए कि हम में से जो लोग कामयाब हो जाते हैं, जो जी। मशहूर हो जाते हैं, जिनको देखा जाने लगता है, बिल्कुल ऐसे ही। हम उनके मुतल्लिक
ایک کہانی گھڑتے ہیں, ایک ہاں جھوٹا مفروضہ, ایک نیریٹو گھڑتے ہیں. جی مثلاً ڈاکٹر عمر عادل کو لڑکیوں سے نفرت ہے, ڈاکٹر عمر عادل لڑکیوں کو گالیاں دیتا ہے, اس نے وزیر اعلیٰ سے لے کر شو کرنے والی مارننگ شو کی لڑکیوں کو بھی گالیاں دی ہیں, ایک پورے کا پورا نیریٹو بنا دیا. ہاں اور پھر سمجھ اس نیریٹو کو, جھوٹے نیریٹو کو ایک جھوٹے الزام میں کنورٹ کر کے ڈاکٹر عمر عادل کو ایک جھوٹے مقدمے کے اندر جیل بھیج مقدمے میں دیا. پھنسوا دیا. یہ اب تمہارے متعلق جو کیا گیا وہ یہ کیا گیا, کڑیاں چلان دی ہے, ہاں کڑیاں سپلائی کر دی ہے, ہم، ایتے بڑی وہ وے ویتے بڑی او ویتے ہاں میڈم ہے پوری. ہاں کل کلاں کو اللہ نہ کرے اسی مفروضے پہ ایک جھوٹا الزام, ایک جھوٹا نوٹس, ایک جھوٹی ایف آئی آر کٹے گی. ایک اور بالکل آپ کو بات بتاؤں, جی آپ نے مشہور کر دیا ریحان طارق کے بارے میں کہ اس نے ہاں توہین مذہب کی ہے. ہاں جہاں تک میں انہیں جانتا ہوں, جی جتنا جی آپ بھی جانتی ہوں گی, میں تصور ہی نہیں کر سکتا کہ وہ توہین مذہب جیسی مکروہ چیز کرے. ہاں میں اس کا وکیل نہیں ہوں, میں اس کا ساتھ نہیں دے رہا, جی میں حق کی بات کر رہا ہوں. آج آپ نے ایک رات میں اس پہ توہین مذہب کی 4 دفعات لگا کے 295 سی جڑی ہے نا, کوئی آسان دفعہ نہیں ہے, جی جی وہ بہت چنوں جیل بھیج دیتا. جولائی دے مہینے گل ہوئی نا. ہائے، پھر دوجی گل, ایک اور مفروضہ جدوں پھڑنا ہے وہ پہلے متعلق پہلے کہانی بناؤ. سعد الرحمان ایک بہت ہی مناسب لڑکا ہے, ڈکی ڈکی, بے انتہا کامیاب ہے جو وہ کام کرتا تھا. ڈکی سارے وطن عزیز کے بچوں کو جوئے پہ لگا رہے, وڑ گئے وطن عزیز دا وہ جڑا بڑا وڈا چیمپئن سی, سب تو وڈا ناسور وطن عزیز دے جسم تے او سی ہاں دے چوں پس نکل دی سی, جے اتنا بو نال کھڑا نہیں ہویا جاندا سی, تو اسی کی بنا دیتا, سب کو جوئے پہ لگا دیا. میرے وطن عزیز کے بچوں کو, او تو اپنے گھر دے بچے جا کے ویکھ انہاں نو کس حرام خوری تے لایا ہے, جس چیز تے تو انہاں نو پال رہے ہیں او انشاءاللہ تعالی جڑیاں بیماریاں وچ مبتلا ہون گے او کینسر دیاں ماواں ہون گیاں. اے گل میری یاد رکھیں روبی, جی آپ نے لوگوں کے بارے میں ایک مفروضہ بنایا, مفروضے سے آپ نے ایف آئی آر کاٹی, ایف آئی آر سے آپ نے مقدمہ بنایا اور جیل بھیج دیا. آئی سمجھ میری گل دی جی کہ بالکل جو ہی مجھے پتا چلا کہ ایک مفروضہ بن چکا ہے میری پیاری روبی دے متعلق ہاں کہ کڑیاں چلاندی ہے, میں کہا لو جی ساڈے قبیلے دی کڑی اسی کیوں نہ جائیے. ہن دس اللہ اکبر, توبہ توبہ. میں تو یہاں پہ یہ کہوں گی کہ بس جنہوں نے الزامات لگائے اللہ ان کو نیکی کی ہدایت دے. اچھا, میں تو بالکل یہ نہیں کہتا, ہاں میں تو صرف کہتا ہوں, برا نہ مانی میری بات جی کا, آپ کا دل بہت بڑا ہے. جن حالات کو میں فیس کر چکا ہوں, اب میں جی اپنے دشمنوں کے بارے میں, اپنے حاسدین کے بارے میں جی اور ان سارے مکروہ کرداروں کے بارے میں صرف ایک بات کہتا ہوں, پروردگار میرا انتقام تو لے, میرا انتقام تو لے. کیوں نہیں آپ اللہ کو کہتے, اس کی صفت کو اجاگر کرتے. بی بی تینوں عزت دی کمی ہوئے نا تے تو پڑھنی ہے وظیفہ یا عزیزو یا معزو, اے عزت والے, اے عزت دینے والے. جی تینوں رزق دی کمی ہوئے تو وظیفہ پڑھیں گی یا رزاقو یا رزاقو, اے رزق دینے والے. جی ٹھیک ہے جی. تے جے تو اپنا انتقام کسے کو لینا ہے تے اس لے اپنے پروردگار دی اس صفت نو کیوں نہیں پکاراں گی. میں تے دہائیاں دینا وا, ہاں واللہ عزیز ذو انتقام, میرے مولا تو سب سے بڑا انتقام لینے والا ہے, منتقم تو ہے. کیا میرے پروردگار کا نام منتقم نہیں ہے؟ جی اس نے یہ نام آپ کو کیوں سکھایا ہے کہ جی جب انتقام لینے کا وقت آئے کسی سے, اپنے دشمن سے, اپنے حاسد سے, اپنے اوپر ظلم کرنے والے پہ, تو میرے اس نام کو وظیفے کے طور پہ استعمال کرو. تے جڑی تو کہنی ہدایتاں انہاں نو ہونیاں نے, کدی ہوئیاں نے, اے 200 سال ایسی ہوندیاں نہیں دیکھیاں ہدایتاں. تو دے رہا ہدایت, تو 200 اپنا نام, سال آج تو میں روبی دا نام, روبی دا تخلص رکھنا ہے روبی ہدایت. ایک نے ماسی مٹھو رکھا, آپ روبی ہدایت رکھ دے. تے روبی ہدایت چنگا نام ہے, تیرا نام ماسی ہدایت نہ رکھ دئیے. اور کی بالکل, یا چل چھڑ پرا, تو پورا بندہ ہے نا. ہاں تے ایسا بالکل, سے تیرا یہ نام تو رکھا ہے بات ہے. ماسٹر ہدایت اللہ. کیسا بالکل پیارا ایسے, نام ہے. بالکل ایسے. مینوں کسی نے پوچھا نا کتھوں ہو کے آیا, میں کہا ماسٹر ہدایت اللہ نے بلایا سی, انہوں نے جی, پوڈ کاسٹ کر کے آئے. زہیب بٹ, جی فرمائیے. زہیب بٹ کی پوڈ کاسٹ میں آپ جاتے ہیں. جی جی بالکل. وہاں پر ان کے کمنٹس باکس میں میں نے کچھ چیزیں دیکھی جی جی بالکل. جس میں سائرہ نسیم صاحبہ کے متعلق بات ہوئی. کیا کہتے ہیں؟ نہیں, وہ آپ کو تھوڑی سی کنفیوژن ہے, میں آپ کو تھوڑی سی بات جی بتاؤں. زہیب بٹ کا میرا بہت پرانا تعلق ہے, جی, اور کیسا بندہ ہے؟ تسی آپ مل کے نہیں, میں ملی ہوئی ہوں. مل کے حالے تک پتہ نہیں لگا تیرے اندر دے الارم نہیں کھڑکے کھٹک گئے. کھڑک گئے. تے پھر ہن مینوں کوئی پوچھ نہیں ہے. دیکھو میری گل سنو, اے تے بالکل انج ہی ہے کہ اج کل جولائی دا مہینہ ہے, باہر کھلو جائیے 2:30 بجے, دھوپ پیندی ہوے, حبس ہوے بڑا, تے تو پوچھیں ڈاکٹر صاحب آپ کے اوپر کون سا الارم لگا دیا گرمی تھا ہے انہوں کہ نے؟ نہیں. دیکھ جون کے مہینے کا تھا یا میری جولائی گل کے سن, مہینے پتہ کا کی تھا؟ ہوندا ہے, میں تینوں گل دساں, ہر بندے کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے اور پتہ ہوتا ہے, ہوتا ہے, مگر آپ اس کو مارجن دیتے ہیں بالکل اور ایسے. کئی دفعہ معاف کرتے رہتے ہیں ان کی جی وجہ سے. ٹھیک ہے کہ نہیں, اللہ انہوں کامیاب کرے. میرے نال بڑے ادب نال پیش آندا ہے, جی میرے دل میں اس کے لیے کوئی خاص گلہ نہیں ہے. نہیں ہے. ابھی کچھ دن پہلے
اور ویسے انہوں نے بھی پوڈکاسٹ تو بعد میرے تے ایک مقدمہ بنیا سی, وہی میں اسی وہ بات ایک الگ ہے, وہ ایک الگ مقدمہ ہے. جی جی اچھا وہ ایک اور چیز ہے, مگر جی میں جو آپ جس چیز کا آپ کر رہی ہیں ذکر, وہ کہہ رہی ہیں کہ ان نے کوئی پوڈ کاسٹ کیا ہے سارا نسیم کے ساتھ, جی اور اس میں نیچے کئی لوگوں نے مجھے بھیجا, میں نے ان کا پوڈ کاسٹ نہیں دیکھا کیونکہ بڑی ہمت چاہیے یہ ساری دنیا دے پوڈ کاسٹ دیکھنا نہیں واسطے, نہیں ٹھیک ہے صحیح نا, کہہ رہے ہیں بالکل. تو وہ میرے کو اتنا وقت نہیں ہوتا. تو پوڈ کاسٹ کے نیچے کیپشن جو لکھا ہوا تھا وہ لکھا ہوا تھا ڈاکٹر عمر عادل سے ناراضگی کی وجہ سامنے آ گئی. میں سوچیا کہ سارا نسیم میرے نال کس گل تے ناراض ہے. اوکے خیر میں نے پرواہ نہیں کی. کچھ دنوں بعد میری سارا سے بات ہوئی. سارا ویسے میری بہت اچھی دوست ہے, با کمال عورت ہے. آپ کی ملاقات ہے سارا سے؟ نہیں میری ملاقات نہیں. اللہ کرے کہ تم سارا دا پوڈ کاسٹ کریں, اوکے انشاءاللہ. کیونکہ با ہمت عورتوں میں سے جی جو ایک عورت میری دوست ہے جی وہ جی. سارا نسیم ہے. اوکے اس کی میں بات کرتا ہوں, لیکن پھر میں نے سارا سے بات, میں کہ سارا کو تھی ناراضگی کوئی, کہنے لگی نہیں جی انہوں نے ایم ہی لا دیتا. پھر کچھ دنوں بعد مجھے ایک فون آیا زہیب بٹ کا, تو میں نے ذکر کیا, کہنے لگے ڈاکٹر صاحب تانتے پھر پتہ ہے کیپشن ہے جو مسالہ نہ پائیے تو کوئی وندہ نہیں ہے. تو یہ کیپشن جو ہیں یہ مسالے ہوتے ہیں جو آپ نے اپنے پھیکے پکوان پہ چھڑکے ہوئے باقی ہوتے پھر ہیں. اس کو پکڑ کے لوگ دیکھتے بھی ہیں نا, نکال کے کہ اندر کیا ہو رہا ہے. بالکل دیکھتے ہیں. اس ایکچولی مجھے بعد میں پتا چلا کہ اس پوڈ کاسٹ میں سارا نسیم نے اپنی بیٹی عاتقہ زینب کے بارے میں کچھ بات کی ہے. اب دیکھیے میری گل سنو, کچھ عرصہ پہلے دی گل ہے کہ میں رمضان ٹرانسمیشن سی اودے وچ میں سارا نسیم نو بلایا, کیونکہ سارا دیاں نعتاں وی دنیا چ مشہور نے اور سارا با کمال گلوکارہ ہے. پھر سیدھی جی گل ہے, میری بہت پیاری دوست ہے, میرے دل میں اس کے لیے بہت نرم گوشہ ہے. پھر راج کے سونی ماشاءاللہ. اچھا دل بڑا بڑا ہے, بڑا بڑا دل ہے. میں سارا نو کدی کسی کولوں کچھ کھاندیاں نہیں ویکھیا, ہمیشہ لوکاں نو سارا کولوں کھاندیاں ویکھیا. یہ بہت کم ہوتا ہے ہمارے میڈیا میں, آپ کو یہ بتاؤں. میڈیا والے تو چوانی نہیں نکالتے, چوانی نکالتے تو کڑیاں بالکل نہیں کٹدیاں, لیکن سارا ماشاءاللہ اوہ ہوئے سارا دے نال سفر کرو پھر تمہیں پتہ لگے چینج ہوتی ہے نا, ہر بندے کی ڈفرنٹ ہوئی ہے. خیر مجھے سارا بہت پسند ہے, تو اس لیے خیر میں نے سارا سے بات کی. اب سارا جب آئی ہیں تو اپنے ساتھ اپنی 13-14 سال کی بیٹی کو لے کر آئی. اچھا میں بھی تیاں دا باپ ہاں, کسے ہور دی تی ویکھ کے میں کی کہاں کہ ایدا پیو نہیں ماندا کہ بچی میری تی ہے, ایس تو وڈا ظلم تسی کسی اولاد تے توڑ نہیں سکتے. تو میں نے اس رمضان ٹرانسمیشن میں کیا, رمضان ٹرانسمیشن دا مطلب اے نہیں ہے کہ چپڑیاں تے میٹھیاں میٹھیاں گلاں کرو, چولا مارو. اصل نیکی ہے وہ کلمہ حق نو بلند کرو. میں کہ بیٹا میری گل سن, او جو مرضی کہے, مینوں تے تیرے صاف تیرا پیو پیا دستا ہے, کیونکہ جنہ نیڑیوں میں انہوں ویکھیا شاید تیری ماں نے بھی نہیں ویکھیا. اور دوجی گل میں کہ بیٹا میں اتھے بیٹھا ہے نا, تے میں تیرا تایا بھی ہاں تے تیرا ماما بھی ہاں, تے میں بالکل اس گل دا اقرار کرنا ہے. تے پتہ چلیا کہ اس گل تے کوئی ناراضگی تو 100 واری ہوے. بیٹا جی بچیاں تو پیٹرنٹی دا پردہ چک لو, اے برائی ہے, یا انہوں نے اعلان کہو کہ مینوں پتہ ہے, مینوں تیرا پیو تیریاں اکھاں چ دستا ہے, تیرے منہ چ دستا ہے. میں بالکل اس بات پہ قائم ہوں, اور میں اس بچی کے لیے ہمیشہ دعا گو رہوں گا. خدا تعالیٰ اس کو باپ کا نام بھی ملے, اس کو باپ کا پیار بھی ملے. کیوں نہیں, یہ بات ہے ساری بالکل. اور ایک بات بتاؤں سائرہ کی, سائرہ ایک واحد عورت ہے ان ساری خواتین میں سے جو محبت کرنا جانتی ہے اور محبت کے کرب سہنا جانتی ہے, محبت میں ہارنا جانتی ہے اور ہارنے کے بعد جینا جانتی ہے. محبت ہار جاؤ نا تو زندہ نہیں بچتے کئی لوگ. سارا بچ گئی ہے اور بڑے تڑے لے دینا. ہاں یہی بات ہے نا, اس کی گریٹنس ہے, بڑی ہے بالکل گریٹنس اس میں. بھائی میں خیر میں آپ کو یہ بڑی لمبی کہانی ہے, جدوں کدی اسی دوجا انٹرویو کریں گے نا پھر اس گل کریں گے. اچھا ریشم جی, صلح ہو جاتی ہے آپ کی, بالکل بالکل, پھر آپ اس کے خلاف کیوں باتیں کر رہے تھے؟ کب کر رہا ہوں, سب کہہ رہے تھے کہ صلح کے بعد بھی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں میری بات سنیے, چھوٹی سی بات سنیے. آج کل گل پتہ ہے کہ یہ روبی تو بڑی اچھی گل کیتی ہے. گل ہے وے کہ لوکاں نے گوں چک کے کھانا ہے. ہاں سمجھ آئی, اے گل یاد رکھیں جی. اب ہم کریں یا نہ کریں, کیونکہ یہ ٹرینڈنگ ٹاپک ہے. کیونکہ ڈاکٹر عمر عادل کا نام لے کے کسی بھی لڑکی کے ساتھ ان کے تعلقات کی خرابی کا ذکر کر کے ہمیں ویورشپ ملے گی. ہم لگائیں گے ٹرینڈ نیچے, ڈاکٹر عمر عادل نے فلانی لڑکی کے بارے میں کیا بکواس کی, ڈاکٹر عمر عادل کا نیا مقدمہ, عورتوں کی ہتک کرنے کے الزام میں ڈاکٹر عمر عادل جیل کے اندر. ایک بار پھر اے دیکھ کتنے اچھے کیپشن نے, تے جن نے میرے سڑن والے نے انہیں تیرے ویکھن والے نہیں. سمجھ آئی میری گل دی, تو سارے ویندے نے. اب جہاں تک ریشم کا تعلق ہے, ایک بات میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. آپ کی ملاقات ہے ریشم سے؟ بہت پہلے ہوئی تھی, کچھ سال پہلے, اس وقت میڈیا پہ زیادہ میں نہیں. اینی وے میں یہ چاہوں گا کہ کسی وقت آپ کی ریشم سے ملاقات کرواؤں. ریشم مجھے اپنی بچیوں کی طرح پیاری ہے, بہنوں کی طرح تو پیاری ہے. بچی کے ساتھ کوئی باپ نہیں کسی نے رلاندہ. ریشم میں جتنی خوبیاں ہیں
شاید خود ریشم کو نہیں پتا ریشم جتنی مددگار ہے، ریشم جتنی سینسٹیو ہے، ریشم جتنی اچھی دوست ہے، میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا. دیکھیں خوبیاں اور خامیاں ہر ایک میں ہوتی ہیں. ریشم کی زندگی کوئی عام زندگی نہیں ہے. ایک بچی تھی جب سے وہ کما رہی ہے اپنے پورے خاندان کے لیے، اور آج تک وہ کما رہی ہے. اس کی زندگی میں اگر کوئی داخل بھی ہوا تو کچھ دیر کے بعد اس کو باہر کا راستہ دکھا دیا گیا، اس لیے کہیں ساڈی سونے دے آنڈے دین والی مرغی نو کوئی پولٹری فارم والا نہ لے جائے. اور دیکھیں لوگ آگے کیسی کیسی تنقید کرتے ہیں. بیٹا جی بچہ اس کا نہیں ہے، تنہا وہ بچی ہے، اور ایسی اس کی تنہائی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا آپ کو. اور اس تنہائی میں وہ کس ہمت کے ساتھ کھڑی ہے. بیٹا جی آپس میں کئی دفعہ بدگمانی ہو جاتی ہے، پھر یوٹیوب سوشل میڈیا بدگمانیوں کو ہوا دیتا ہے. بالکل ایسے ہی. ایک دن جب مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ بدگمانی دراصل ہے ہی نہیں، ہماری بنیاد محبت پہ ہے، تو میں ان سب لوگوں کو شٹ اپ کال دینے کے لیے، ہمارے ایک دوست ہیں نعیم حنیف صاحب، میں نے ان سے درخواست کی. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب بالکل میں یہ کوشش کرتا ہوں، میرا پروگرام میں وہ آ رہی ہیں تو آپ بھی آ جائیے گا. تو میں ان کے پروگرام میں بالکل ایز اے لیٹرل انٹری داخل ہوا. کیمرے چل رہے تھے. میں نے کہا جی میں اپنی بچی سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اگر میری وجہ سے اس کی دل آزاری ہوئی ہے، اور آپ سب کے سامنے. مجھے بتائیے اس سے بہتر کوئی منظر ہو سکتا ہے کہ آپ ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑ کے تھامیں جس کو آپ اپنی بیٹی اور بہنوں کی طرح سمجھتے ہیں، اور کہیں کہ میں تم سے معافی مانگتا اور وہ آپ کو معاف کر دے اور ہم دونوں ایک ہو جائیں. مگر یوٹیوب جیسی جی میں موت پی گئی ہے، انہوں نے پھوڑی پا لی اتنے کہ ہائے ہے کی بنے ہمارا چورن بکنا بند ہو گیا، ہمارا چورن، ہمارا منجن، ہمارا کی کماؤں. اس تو بعد گل وہی ہے. دیدار جی اور ریشم کا کیا معاملہ تھا آپس میں؟ دیکھیے دیدار اور ریشم کا معاملہ جو بھی ہو سکتا ہے وہ اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں. جہاں تک دیدار کا تعلق ہے، دیدار جیسی لڑکیاں بھی آپ کو چراغ لے کے ڈھونڈیں تو دیدار جیسی لڑکیاں نہ ملیں آپ کو. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ دو ہیرے آپس میں ایک دوسرے کو کاٹے نہ. ایک محاورہ آپ نے سنا، ہیرا ہی ہیرے کو کاٹتا ہے. تو ہیرے کی کاٹ دوسرا ہیرا کئی دفعہ محسوس کرتا ہے. ان کی اپنی ذاتی کوئی رنجش ہوگی، بس انہوں نے کچھ کہہ دیا، وہ بات بگڑ گئی. مگر اب وہ بات سنور گئی ہے. دیدار کے بارے میں ایک جملہ مجھے کہنے دیں. میں پہلے ان کی بڑی بہن کی محبت میں گرفتار تھا، اور آج بھی نرگس شاہی ایسی ہے، کیڑا بندہ ہے. پکی والی محبت نہیں، ایڈی نہیں. ڈاکٹر صاحب کیا کرتے ہیں صحیح بتائیں. وہ دی وجہ ہے بی بی میں ایک حد تک سے محبت کر سکنا وا. دیکھ روبی تو مینوں کی سمجھنا ہے، میں میری گل سن پہلے، میری شادی کرنی تھی پہلے سنتے لے میری گل سنتے لے. میں اپنے آپ نو سب تو وڈی مشوق سمجھنا وا. اے جملہ یاد رکھی، کٹ کے لا دیں کتے تاکہ خوب چلے. بھائی جیڑا بندہ اپنے آپ نو مشوق سمجھے وہ کسے دے پیچھے ہاں نہیں پڑدا. ہاں کسے نو پسند کریدا ہے لیکن عاشق صفت نہیں ہوئیدا. اچھا بندے بھی معشوق صفت ہو سکتے ہیں، زنانیاں بھی عاشق صفت ہو سکدیاں نے. ہر دا اوے جڑا عاشق صفت ہوئے، کیونکہ عاشق کسر لواندا ہے، وہ دوجے نو مشوق بنا کے رکھدا ہے. اگر تسی زندگی وچ کامیاب ہونا چاہندے ہو اور اے چاہندے ہو کہ دنیا تواڈے پیچھے پیچھے آوے، تواڈے ناس چکے، تواڈے نخرے ویکھے، تواڈے خرچے پورے کرے، تے معشوق صفت ہو جاؤ. تے گل اے وے کہ باجی نرگس بڑی اعلیٰ نے. سمجھ آئی میری گل دی؟ ساتھ ہی باجی آ گئی آپ ابھی تو کہتے ہیں نرگس دی باجی ہے. نرگس کے بارے میں آپ کو بات بتاؤں، ہمارے زمانے میں جب ہم تھیٹر دیکھتے تھے، جو تھیٹر کے عروج کا زمانہ تھا، کون شخص ہے جو نرگس کا ڈرامہ دیکھے اور نرگس کی محبت میں گرفتار نہ آئے؟ اچھا نرگس کے اندر جو دلیری ہے، جو وہ ڈرامے میں مکالمے بول سکتی تھی، اور اللہ نے جو رقص کا ان کو انگ دیا تھا وہ کمال تھا. ایک وقت ایسا تھا کہ میں کہتا تھا، اور میں سچی بات کہہ رہا ہوں، دو عورتوں کی وجہ سے ہزاروں گھروں کے چولہے جلتے ہیں، لاکھوں بچے کھانا کھاتے ہیں. وہ دو عورتیں کون تھیں؟ ایک نرگس اور ایک نصیبو لال. نصیبو لال کے گانوں پہ نرگس تھیٹر میں ڈانس کرتی تھی، اور ایک تھیٹر میں جب ڈرامہ چلتا تھا روبی تے پتہ کنی دنیا کھانا کھاندی ہے. وہ جڑا باہر میکلوڈ روڈ تے چاہ پیا ویچتا ہے، جدے نان کلچے پہ وکدے نے، جڑا اندر ٹھنڈیاں بوتلاں پہ ویچتا ہے، وہ سارے فنکار جو لگے نے، وہ جمع دار جڑا صفائی کرتا ہے، وہ بندہ جنہیں لائٹ کیتی ہے، وہ کیمرہ مین جڑے بنا رہے نے ساتھ ویڈیو، وہ میک اپ آرٹسٹ جڑے کہ سٹیج تے جان تو پہلے میک اپ کرتے نے، وہ بندے تے ڈیزائنر ساڈا اپنا بابو جڑے کپڑے سیندا ہے تے کام کراندا ہے نرگس دے کپڑیاں دے اوتے. وہ زردوز جڑے بہ کے اپنی اکھاں نرگس دی لنگی تے لا دیندے سن تے انج دمکدی سی. سوچو کنی دنیا دا روزگار انہاں دو عورتاں دی وجہ نال چلدا سی. اور یہی حال
میں نے دیکھا ہے, ہم کہتے ہیں عورت کی کمائی میں برکت نہیں ہے. پھر ایک مثال تانوں ہور دیاں, ساڈی فلم انڈسٹری تو مرن تو پہلے 25 سال میڈم نور جہاں دی آواز اور انجمن گوری سائمہ نیلی دے ٹھمکے اور ڈانس جدی وجہ نال پوری انڈسٹری چلتی سی. کدی جا کے فلم دی شوٹنگ ویکھ تنوں اے پتہ چلے کہ ایک سین دے دوران 25 بندے جڑے نے او روزگار حاصل کر رہے ہوندے نے, جڑے گھر جا کے اپنی بھکھیاں اولاداں نوں کھواندے نے, اپنا رزق حلال کمایا آ. تے جے اے عورتاں دی آواز اور اس آواز سے انہاں دا رقص ہوندا سی تے سینمے پرے سن, سینمے جو کچھ ہوندا سی او تے تو سب لوگ کماندے سن. تو ایک گل یاد رکھیا جی, پاکستان میں عورتوں کی کمائی پہ بہت دنیا پلتی رہی ہے. جدن میڈم دی اکھ بند ہو گئی اور انجمن جی نے فلماں چ آنا چھڑ دیتا, ساڈی فلم انڈسٹری دا دردناک انجام اس لمحے سے شروع ہوا. آج تسی فلماں بناندے ہو, نہیں تینوں کی ہو گیا میں دس, میں ایک عام پاکستانی ہاں, میں ٹکٹ لینا 1500 دا تے جا کے سوچ رہا میں 6 کرارے گانے ہون گے تے کم از کم 5 تابڑ توڑ رقص ہون گے. اوتھے 2.5 گھنٹے دی فلم ہے تے مویاں تھاں ہیروئن نوں ٹرنا نہیں آندا, ٹھمکا مویا تھا مارنا انہیں. خدا دا واسطے اسی ایک سیکی ہوئی محروم قوم ہاں جڑے کہ اپنے حالات دی وجہ نال تباہ حال ہاں. سانو اگر سینمے جا کے بھی انٹرٹینمنٹ نہیں ملنی, اوتھے بھی تسی سانو ہارر فلماں وکھانیاں نے, ڈراونے سین وکھانے نے, بغیر گانیاں دے بغیر ڈانس دے فلماں وکھانیاں نے, تے پھر اسی کتھے ٹکر ماری. اچھا پھر بات بتائے نا, شادی کیوں نہیں کی؟ میری جوان اولاد ہے, ٹھیک ہے جی, اور میرے دل جوانی میں نہیں ہوئی تھی محبت. دیکھیں مجھے ابھی بھی ہوتی رہتی ہے, لیکن ہر محبت کو شادی یہ میں کون سی ڈاکٹر محبت ہے جو کسی ٹائم پہ بھی ہو جاتی ہے, کسی ٹائم پہ یہ محبت اسی تو کہنے اسی تو پیشہ ور محبت کرنے والے ہیں. یعنی کہ محبت کے بغیر تو آپ جی ہی نہیں سکتے. اگر محبت نہیں ہے تو کس آسرے پہ زندہ ہے؟ نفرت کے آسرے پہ زندہ ہے. دوسری بات ہے, ہر محبت کو مناقحت میں تبدیل نہیں کیا جاتا. میرا جملہ سمجھیے, میں بڑے مشکل لفظ بول رہے ہیں, حالانکہ تیری اردو ذرا کمزور ہے. میں بہت کمزور ہے, وہ کچھ زیادہ ہی کمزور ہے. بس اردو ہی کمزور ہے, باقی کوئی چیز نہیں. سمجھ آئی میری گل دی؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں بات نہ پوائنٹ پہ آئیں, پھر رشتہ بھیجا. پوائنٹ بھی بات کی ہے, تانوں کی پتا جدوں لوکاں نے سننا کہ روبی دی صرف اردو کمزور ہے مگر باقی سب شیواں بڑیاں توانا نے. یہ جملہ کاٹ کے لگائیے گا, سمجھ آئی میری گل؟ لگانا ہے بھئی یہ جملہ آپ نے. آج تک روبی لوکاں دے تے جملے کس کے تے کٹوا کے لاندی رہی ہے, ریلا بناندی رہی ہے. اچھا ایک آپ کو آخری بات بتاؤں, آپ کے پاس آنے کے لیے میں مانا کیوں. ایک تو بیٹا قصہ یہ ہے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ مجھے ان خواتین سے بے انتہا محبت ہے جو ہمت کرتی ہیں, ٹھیک ہے جی. اچھا دوسری بات, مجھے آپ کی ایک سہیلی نے کہا, میں نے کہا جی میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں دردانہ جی کو کہوں گا کہ میں تیار ہوں, تو مجھے بتائیے وہ کب میں کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب دیکھ لو, او لوکاں دا بڑا چیزا لیندی. میں کیا او لیندی رہی ہے لوکاں دا چیزا, ڈاکٹر عمر دل جائے گا او دا چیزا لینا واسطے. یہ پوڈ کاسٹ دیکھنے والے خود فیصلہ کریں گے کہ چیزا انہیں لیا کہ میں لیا. حالانکہ تسی جانتے ہو آج میں ہاتھ بڑا ہولا رکھیا ہے, اور میرا ہاتھ ویکھو نا ویسے بھی 13 نمبر دا ہے, ہلکا بھی رکھیے تو بابا پارا ہوندا ہے. اچھا جی آپ بات کتنی دفعہ جیل گئے؟ میں کئی دفعہ گیا, کئی دفعہ. کس وجہ سے؟ ڈاکٹر صاحب اتنے پیاری باتیں آپ کچھ دنوں کی بات ہے, اس کے بعد میں کھل کے آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں گیا. دیکھیے جی اس کی سمپل سی بات سنیے, ہمارے ملک میں اب کوئی بھی آواز جو سنی جانے لگے اسے دبانے کا رواج چل گیا ہے. ایک بات یاد رکھیے, میں نے جب بھی میں گیا پکڑا مجھے NCCIA والوں نے, تو میں نے پوچھا اپنے انٹیروگیٹنگ انویسٹیگیٹنگ آفیسر, اس کو IO کہا جاتا ہے, وہاں کوئی انٹیروگیشن کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی. وہاں پہ آرڈر آیا تو اینو پھڑ لو, اینو تون دیو, اینو جیل بھیج دیو, ٹھیک ہے. اچھا میں پوچھتا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ مجھے آپ نے کیوں گرفتار کی ہے, اگوں ایک جواب دیندے سن, ڈاکٹر صاحب تسی سنے بہت جا رہے ہو. آج ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم ایسی بات کریں جس پہ میری قوم کے لوگ کان دھریں, سنیں اور ہم سے متفق ہوں. کون چاہتا ہے کہ سچ سنا جائے؟ آج کوئی سچ بول کے آزاد پھر سکتا ہے, اپنے آپ کو محفوظ سمجھ سکتا ہے. آپ یقین کیجئے صبح اٹھنا ونا تے جڑے پہلے چند وظیفے کرنا ونا انہاں چوں ایک یا حفیظ ہوتا ہے. اج دا دن پروردگار تو اپنی حفاظت وچ رکھ کے گزار دے. اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ جیل جانا کوئی بری چیز ہے. جب بھی آزمائش آتی ہے فوراً اللہ کا شکر ادا کریں, پروردگار تیرا وعدہ پورا ہونا ہے, اس واسطے کہ ہر آزمائش کے بعد آسائش ہے. سمجھ آئی میری بات کی؟ قرآن کی 2 آیتیں ہیں, اسرت کے بعد
یوم یسرا ہے. جی یسرا پتہ کیا ہے؟ جی خوشی کا, طمانینت کا, آسائش کا وقت. کڑیاں دے نا پہلے لوکی یسرا رکھ دے سن, ہن تے پتہ نہیں کہو جے نا رکھ اب تو بڑے مشکل نام ہے. تدے تے زندگیاں مشکل ہو گئیاں کڑیاں دیاں. ڈاکٹر صاحب آخری میں 2 سوال میں پوچھوں گی. بس ختم ہو اسی تے ہلے وارم اپ ہو رہے ساں. ہائے ہائے گھبرا گئی جی کڑی, گھبرا گئی ہے پروڈیوسر صاحب, تھلے آؤ, اینو ٹھنڈا پیا, ایدے سیل مک گئے نے, چارجر کتھے ہے دا او لاؤ. اچھا ہن دس یہ بتائیں جی کہ بیٹا جی. آپ اکیلے ہوتے ہیں گھر جی میں, بالکل. ٹھیک ہے, ساتھ میں ملازمین ہوتے ہیں؟ ملازمین نہ کہیں, ملازمین نہ کہیں نہیں, انہیں. آپ کے اپنے بندے جو بھی ہیں. دیکھیں, میری اولاد سے زیادہ جن لوگوں نے میرا خیال کیا ہے, میری اولاد سے زیادہ جن لوگوں نے مجھے پیار دیا ہے, وہ میرے گھر کو دیکھنے والے میرے وہ بچے ہیں جو اللہ نے کتنے مجھے. لوگ ہیں آپ کے ساتھ؟ دیکھیں, میرے پاس ایک فیملی ہے اوکے اور اس میں 3 لوگ ہیں. جی ایک میاں بیوی ہیں اوکے اور ان کی ایک بیٹی ہے اچھا جو مجھے نانا کہتی ہے. جو نانا ابھی کہتی میری اولاد کے بچے نہیں ہوئے. آپ کی بیگم کیوں چلی گئی آپ کو چھوڑ؟ میری بیگم اس لیے مجھے چھوڑ کے چلی گئی کہ مجھ جیسا مشکل آدمی اور اس کے ساتھ جینا, انہوں نے 25 سال گزارے, یہ بھی ان کی ہمت ہے. دوسری بات یہ ہے روبی, ایک وقت ہوتا ہے جب تعلق کے اختتام کا وقت آ جاتا ہے. زندگی کے اختتام کا نہیں آتا, تو پھر شادی کے اختتام کا کیوں نہیں آتا؟ بالکل آتا ہے. اگر وہ آ گیا ہے اور آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو آپ اس پہ خوش دلی کے ساتھ جی مان جائیے. جی آپ کی دوستیاں نہیں رہی ہوئی, کبھی تو رہی ہوں گی نا. جی اچھا, ملازمت بھی آپ نے کی ہوگی, بالکل کی. بڑی اچھی ملازمت چل رہی ہوندی ہے. جی ہمیں چنگی طرح پتہ ہے کہ موٹی جی کڑی ہوندی سی لطیف ہسپتال وچ, ہائے ہائے ایڈا اودہ روب سی, یقین کرو جی کوئی کدی ڈاکٹر صاحب تھیٹر میری آپ کی ملاقات تو نہیں ہوئی تھی کدی وہاں پہ؟ تھیٹر وچ وڑ جاندی سی, کدی اوتھے کھڑوتی ہوندی سی ریسیپشن دے اوتے, ہاں کون سے کلینک میں جانا ہے, کی صفائی کرانی ہے, بچہ کرانا ہے, میرے پتہ یاد نہیں. تے میں ایک باری پوچھیا, میں کہ کون ہے, نرس ہے, کہندی نہیں جی یہ ڈاکٹر ہے اتھے. میں کہ اچھا میں سمجھ گیا ہوں. تمام بہترین نوکریاں, تمام بہترین تعلقات, تمام بہترین زندگی ایک دن ختم ہونی ہوتی ہے. تو اس دن ختم ہونی ہے, اس نے شکر کریں کہ اللہ نے اچھا اختتام کر دیا. وہ بندہ یہ کہے کہ جس نے قیامت کے بوریے سمیٹنے ہیں کہ میری آخر تک ہر چیز رہے. دوسری بات یہ ہے, ہر تعلق جب ختم ہوتا ہے, جب پتے جھڑتے ہیں تو نئی کونپلیں اگتی ہیں. یہ یاد رکھیے, جیڑے درخت خزاں میں اپنے پتے نہیں جھاڑتے ان کے اندر بہار پہ تازہ کونپلیں اور نئے پتے نہیں آتے. ایک تعلق ختم ہوا تو نہ جانے کتنے تعلق کتنے مضبوط ہو گئے. آپ کو کیا پتا کہ میرا مولا شرک پسند ہی نہیں کرتا. کبھی میرا پروردگار جو کہ اتنا زیادہ وحدانیت پہ یقین رکھتا ہے اور ہے ہی واحد ہے, لا شریک ہے, وہ کسی ایسے بندے کے دل میں قدم رکھے گا جہاں ہر کمرے چ کئی کڑیاں تے کئی یار تے کئی سہیلیاں نے, وہ دیکھے گا سارے رشتے ختم ہو گئے, ہر چیز تو ایدا دل خالی ہو گیا. ہاں ہن میں وحدہ لا شریک اگر اپنا پائے ناز ایدے دل دے سینے چ رکھاں تے سجدی ہے تے باندھی ہے گل. تے جدوں پہلے تواڈے دل دا کعبہ ہر بت تو صاف ہو جائے, پھر کہو پروردگار میں تیرے واسطے تیار ہاں, ہن میں صرف تیرا ہاں اور صرف تیرا ہو کے ہی اے زندگی دا انجام چاہنا ہوا. آپ یقین کیجئے تعلق ختم ہو تو شکر کیجئے کہ شاید کوئی اور تعلق بننے والا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب, لوگ آج کل اگر ریلیشن ہے میاں بیوی کا, مطلب جیسے ایک فیملی والا ہے, تو اس میں میاں کم کما رہا ہے, عورت زیادہ کما رہی ہے, یا میاں بالکل گھر میں بیٹھا ہے, میرے خیال سے تو کمائی میں برکت کی بات نہیں, میرے خیال سے تو مرد کہیں سچتا ہے گھر کے خرچے کرتے ہوئے. اور پہلی بات یہ ہے کہ کمائی میں برکت ہو ہی نہیں سکتی. ایک اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں, وہ مرد کہاں چلے گئے, وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ میں آپ کو بالکل بتاتا ہوں. ہوا یہ ہے, میری بات سنیے, اللہ تعالیٰ نے 2 رولز بنائے تھے. مرد کو بنایا ہے کفیل, کفالت کرنے والا, سمجھ آئی میری گل. عورت کو بنایا ہے ماں, مامتا کے اصول اور اس کے تقاضے پورے کرنے والی. اچھا, اب آپ یہ دیکھیے کہ جو کفیل عورت کی کفالت ہی نہیں کرتا, ہر مہینے او دی تلی تے آ کے پیسے نہیں رکھتا کہ بی بی تو میرا گھر چلا رہی ہیں, میرے بچے پال رہی ہیں, انہاں دے کھان پین دا انتظام کر رہی ہیں, ایل ہے میں کفالت دا زر کفالت لے کے آیا ہوں, تو ایدے خوش رہ. طریقہ تو یہ ہے, قدرت بھی یہ چاہتی تھی, ہمارا معاشرہ بھی اس پہ بیس کرتا تھا, مگر کیا کیا جائے, کچھ خواتین مجبوریوں کی وجہ سے, حالات کی وجہ سے, اپنے ٹیلنٹ اور صلاحیتوں کی وجہ سے بالکل بہت زیادہ کماتی ہیں. روبی ایک میری گل یاد رکھیں, ہمارے معاشرے میں جب عورت نے کمانا شروع کیا, او دے جسم نو آ کے رشتہ دار نہیں
ਜੋਂਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਖੂਨ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋਂਕਾਂ। ਉਹ ਮਲਕਾ ਤਰੰਨੁਮ ਮਾਦਾਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੁਸ਼ਰਾ ਅੰਸਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗਾਇਨੇਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਟੀਵੀ ਸਟਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਮਾਈ ਔਰਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਮਾਊ ਪੂਤ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਊ ਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਮਾਊ ਬੀਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋਂਕਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਕਫੀਲ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਤਨੇ ਨਾਤਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਘਰ 'ਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ। ਨਾ, ਰੋਜ਼ ਨਿਕਲ, ਰੋਜ਼ ਜਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਖੜਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਡੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਸੂਫੀ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਦੁਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बिल्कुल सही कह रहा हूँ, समझ तो गई होंगी आप सारी मेरी बात। मैं समझ गई। एक दफ़ा मेरी मैडम से मुलाकात हुई और मैं कसमिया ये बात बता रहा हूँ। तो मैंने कहा कि वो बात बड़ी मशहूर है। मैंने मैडम से पूछा कि मैडम पहली शादी किसके साथ हुई? मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा पता चला कि मैडम की पहली शादी किन के साथ हुई, और वो आपको भी नहीं पता, बहुत कम लोगों को पता है। खैर, उसके बाद और भी नाम उन्होंने बताए और काफ़ी नाम बताए। तो आखिर में कहने लगी कि रहन दियो, ए मेरे खसम थोड़ी ने। मैं कहा फिर खसम कौन है? कहती मेरा गला, ਜਿਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਨੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ, ਪੂਰਾ ਇੱਜੜ ਪਾਲਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਸਮ कहनी है। मुझे बताइए तो फिर मलिका की ये बात गलत है? मादाम मलिका तरन्नुम से ज़्यादा इन मामलात में कोई और अक्लमंद नहीं है। आप आज देख लीजिएगा, कोई लड़की अगर यूट्यूब से बहुत कमाना शुरू हो जाएगी, उन्होंने जोंक जुड़ेगी, उन्होंने कफील नहीं जुड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, सही कह रहे हैं। हाँ, मर्दानगी की असल निशानी पता है क्या है? हाँ, मर्दानगी की असल निशानी ये है कि अपनी खून पसीने की कमाई बिल्कुल दिल से खुशनीयती से लाके अपनी ब्याही निकाही बीवी के हाथ में बंधा रखे और कहे भागवान ए जिमें तू चाहनी है खर्च कर, मेरा काम कमा के लियाना है, तू हुन कर साम। ये है मर्द की निशानी। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੋਤੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਖੋਲੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਜੂੰ ਹੀ ਅੰਡਰਵੇਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰ ਛੜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਵਿਊਜ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਏ ਗੱਲ। ਪਹਿਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਧੋਤੀਆਂ ਇੰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੰਡੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। सही है, वो ज़ाहिर डॉलर लगता है ना, मोनेटाइज्ड होते हैं। तो बेटा की करिए, उसको मैं इल्जाम नहीं देता। आपने इस मुल्क में हमारे नौजवानों के लिए कितने मौके रख दिए हैं, कितनी नौकरियां हैं, कहाँ कहाँ जाके वो एक जायज रोजगार कमा सकते हैं? कहीं नहीं। तो टिकटॉक, यूट्यूब, पॉडकास्टिंग, वीलॉगिंग, ये एक बड़ा जायज नया वेन्यू ऑफ मनी अर्निंग है, तो क्यों ना कोई करेगा। आज लोग कहते हैं क्यों कर रहे हैं लड़के टिकटॉक? ओ भाई मेरी गल सुनो, असी बनने हैं डॉक्टर अड्डियां रगड़ के, मुझे पता कैसे बनते हैं। नौकरी मिलती है किते किसी, अगर नौकरी मिल भी जाए तो 50,000 तनख्वाह नहीं मिलती, तो 50,000 यकीन कर रूबी साड़ी एक रील तेन घुमा देना। बड़ा कॉन्फिडेंस है डॉक्टर साहब। भाई कॉन्फिडेंस है, उसकी वजह ये है कि परवरदिगार जो है मेहनत कबूल करता है। बिल्कुल करता है। और एक मैं आपको बात बता दूं, कंटेंट बुरा है उनका, वो फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं, वो ये बेहुदगी कर रहे हैं, वो तुसी वेख रहे हो। बाजारां च दुकानां उन्हां चीज़ां दियां हुंदियां ने जिहदे खरीदार हुंदे ने। डॉक्टर साहब एक सवाल मुझे बड़ा तंग करता है। जी फरमाइए। हम कितना भी फेम ले लें, आपने माशाल्लाह इतना फेम लिया, मैंने लिया, मतलब इतना एक्सट्रीम लेवल का तो मैंने नहीं लिया अभी। लोगों ने इतना फेम हो जाएगा, उनमें मान चंगे हो गए ना तेरे। एक्सट्रीम लेवल का फेम हो गया जी। V8 ले ली, लैंड क्रूजर ले ली, भाई घर बार ले लिए। पाजी 7 साल से आज भी वो 1000 का नोट हम सीधा करके रखते हैं और वही जो है ना उसको समझते हैं इसका गिला कैसे इतना पैसा आता है। इसका गिला ना मैं नहीं मानती कि इस लाइन में पैसा, इस लाइन में बहुत पैसा है, लेकिन वो पैसा किस नौयत का है वो देखना है। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं। आप चूंकि अस्पतालों में काम कर चुकी हैं, अब मेरी बात सुनना, 2 गायनेकोलॉजिस्ट तुम्हारे साथ अस्पताल में काम करते हैं कि नहीं करते? एक गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो महीने के चंद लाख कमाती हैं, उनके पास एक मामूली गाड़ी है, होंडा सिटी, ठीक है। एक और गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो भी उसी अस्पताल में, उसी में थिएटर में काम करती हैं, इसमें एक जमाने में तुम देखती थी थिएटर में कि सारियां चीज़ें ठीक ने, कैंचियां उस तरह सही ने कि नहीं। बिल्कुल। अच्छा, उनके पास V8 है माशाल्लाह। बात दोनों गायनेकोलॉजिस्ट की है, एक ही अस्पताल है, एक ही थिएटर है, इको ही रूप भी है। फर्क की है ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗਾਇਨੇਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਬ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ, ਵਰਨਾ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਬੀਬੀ ਹੈ ਉਹਨੇ डीएनसी से डीएनसी, सफाई तो सफाई। आपके लिए बता दूं, डीएनसी किसे कहते हैं? डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज। ये यूट्रस के अंदर मौजूद मखलूक को खुरश के निकालने का एक तरीका है
ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਦੀ? ਜੀ, ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਜੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਵਾ। बिल्कुल ਤੂੰ बिल्कुल ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ यूट्यूबर कुछ बन बातें गई। ऐसे ही रहने दें। अच्छा ऐसे ही रहने। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी एक गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए, अपने बिल्कुल। स्किल को इस्तेमाल करते हुए लोगों की सफाइयां कर रही हैं, बिल्कुल। इलीगल एबॉर्शन कर रही हैं। बिल्कुल कर मैं बिल्कुल किसी एबॉर्शन को इलीगल नहीं समझता। जी एबॉर्शन से पहले जो कुछ होता वो तो इक्को ही काम में मगर कमाई में जमीन आसमान का फर्क। तरीकाकार चेंज है। इसी तरह अब अगर आप चाहती हैं कि आप रोज का 1 करोड़ रुपया कमाएं तो मैं आइए अभी आपको बताता हूँ, बहुत ही आसान चलो बात वो है। बता ही दे कोई गुरु इस तरह का। बेटा जी गुर बड़ा सिंपल है। गुर बड़ा सिंपल ये है कि आपने अपने अंदर एक खास खूबी पैदा करनी है, जिसके बाद आप लाइव पे बैठना शुरू करेंगी, लाइव ओह, वो टिकटॉक बहुत पे। मुश्किल काम है। उसके बाद आप शुरू करेंगी गिफ्टिंग, रोस्टिंग, स्पूफिंग, स्कैमिंग। उसके बाद आप शुरू करेंगी मनी लॉन्ड्रिंग। आज सब लोग कहते हैं कि फलाना बांटते फलाना पता नहीं मामी आला रजब भट्ट को केड़ा। कुछ नहीं कहना डॉक्टर साहब। नहीं मैं तो फलाना भट्ट के है हाँ, ना, मैं उनको जानता तक नहीं रजब भट्ट को। अल्लाह और झूठ बोल रहे मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मेरी कभी हाँ, मुलाकात नहीं हुई। अच्छा और अगर मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि मुझे रजब भट्ट से बेइंतहा ज्यादा मोहब्बत और उनसियत पैदा होगी, क्योंकि वो एक एंटरप्रेन्योर है, इतना बड़ा एंटरप्रेन्योर है कि उसके पीछे एक दुनिया पागल है। यकीन कीजिए मैं उनके कतअन खिलाफ नहीं, उन्होंने अपनी जात की कशिश को, अपनी जहानत को इस्तेमाल करके अपने लिए इतना बड़ा काम पैदा किया। इसी तरह मिस्टर पतलू है, मैं आज तक उसको नहीं मिला, मैं अपने वीलॉग में भी उसकी तारीफ कर चुका हूँ। एक बच्चा जिसने तालीम हासिल नहीं की, उसने एक पैरेलल मोड ऑफ अर्निंग इस्तेमाल करके अपने आप को अरबपति करोड़पति कर लिया। किसी के घर डाके नहीं मारते ये, बिल्कुल ऐसे ही है। किसी के जेब पे चोरी नहीं करते, ना बिल्कुल जेब ऐसे, काटते हैं, बिल्कुल लोग इनको ऐसे। खुद पैसे भेजते हैं। बिल्कुल अब ऐसे। देखिए ना मैं उसको बुरा कहता हूँ, और अगर आपने बुरा कहा इनको और ये कहा कि लाइव टिकटॉक के अंदर जो गिफ्टिंग होती है वो दरअसल ब्लैक मनी को वाइट करना होता है और मनी लॉन्ड्रिंग करना होता है, तो मैं कहूँगा शाबाश है। ऐस वास्ते के ऐस सारे बच्चे पता किते शागिर्द ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। नहीं कोई मसला नहीं है, हम अरे, कोई कोई और मसला टॉपिक पे नहीं है। बात करते हैं। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ guys, ਮੇਰੀ डॉक्टर ਗੱਲ साहब ਸੁਣ, मेरी ਗੱਲ अपना- ਮੁਕੰਮਲ डॉक्टर ਹੋ ਲੈਂਦੇ। साहब- डॉक्टर ਕਈਆਂ साहब- ਨੂੰ ਪਾਪੜ ਵਾਲਾ डॉक्टर ਤੇ साहब ਕਈਆਂ आप ਨੂੰ जो है ना ਸਮੋਸੇ वो- ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਈ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਟਿਕਟੌਕ। ਹਾਂ ले भाई, ਗੱਲ ਤੇ ਗਈ डॉक्टर ਛੜਕੀ साहब है, जाते ਨਹੀਂ जाते ਭੈੜੀ मेरी ਹੈ, आवाज ਹੌਸਲਾ सुनना ਪੈਦਾ ਕਰ, चाहते- ਕਲੇਜਾ डॉक्टर ਵੱਡਾ साहब- ਕਰ। डॉक्टर साहब जाते जाते मेरे सुनने वालों को, देखने वालों को कोई पैगाम दे। एक ही पैगाम है, बेजमीर, बेजुबान, बेशर्म, बेहिस होके जीने से बहुत बेहतर है आप मर जाएं। एक दफा जीते जी जुबान दान होइए, एक दफा एहसास पैदा कीजिए, जमीर को जिंदा कीजिए। जुल्म के खिलाफ अगर कुछ कर नहीं सकते, कम से कम दिल से जबर और जुल्म को जुल्म समझें, ताकि रोज़े क़यामत आपके अमाल से बहुत पहले फरिश्ते एक बात पूछेंगे, हक शनास है ये बंदा या नहीं? वो कहेंगे नहीं, तो कहेंगे फिर ये नमाज़ां नूं एक पासे पा दियो। समझ आ गई मेरी गल दी? आगे 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 समझ कोई नहीं समझ आई, इन्हों दा ध्यान किते होर सी सारा नहीं वक्त। नहीं, मैं सारी बातें सुनी है, सारा वक्त मेरा ध्यान ये था कि कोई मेरी ऐसी बात निकाल के ना ले आए। सो गाइस, आपने डॉक्टर साहब की बातें बेटे सुनी। एक बात बताऊं आपको आखिर में, कोई बात तुम में ऐसी है ही नहीं, और अगर हो भी तो तुम्हारे पास उसका जवाज है। मेरी बात समझिएगा मैं क्या कह रहा ठीक हूँ। हो गया। हमें अपने किसी भी चीज पे शर्मिंदा होने से पहले सोचना चाहिए, हाँ। क्या हमने कुछ गलत किया? हाँ। आज वो बच्ची जो अपनी इस्मत बेचती है, हाँ। भूख के हाथों बेचती है, हाँ, असल में जालिम वो है जो उसकी इस्मत का खरीदार है। बिल्कुल ऐसे ही है। बेटा भूख के मारे और घर की भूख को देख के आज औरतें और मर्द दोनों बिल्कुल क्या ऐसे। कुछ करने पे तैयार हैं, जी मैं डॉक्टर आपको बता नहीं सकता। साहब, बिल्कुल जिस ऐसे। मुल्क में रिज़्क़ हलाल की राहें मसदूद हो जाएं, हाँ। पढ़ने के बाद बच्चों को नौकरियां ना मिले, बेकारी अपने अरूज पे हो, वहां आप कहते हैं फलाना बंदा टिकटॉक पे क्यों बैठा हुआ है, बिल्कुल ते ऐसे। होर किथे जावे। हाँ बिल्कुल सही है। लो भाई, डॉक्टर साहब से मुलाकात भी हो गई, बातें भी हो गई, कलर भी इन्होंने बड़ा अच्छा पहना था। कमेंट बॉक्स में आपने बताना है और ये भी बताना है कि आइंदा मैं डॉक्टर साहब को जब बुलाऊं और क्या सवाल पूछूं इनसे। तो डॉक्टर साहब मेरे बारे में बड़ा कुछ जानते थे, आज मेरा माजी उठा के डॉक्टर साहब ने रखा, लतीफ हॉस्पिटल, तो क्या बात है। उसके साथ मेरी बड़ी यादें वाबस्ता हैं और बड़ा अच्छा टाइम गुजारा है। जब मुझे जॉब की बड़ी ज़रूरत थी तो वहाँ पे मेरा एक बड़ा अच्छा नाम भी था। तो इसके साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।